Maami bi a ni kuna wone no abobra agyae no yaayaya ewo mre kora maame no won kan bi nhyiemu na wo gyae no ne nkora mienu eka maame no ho ena afei so wo gyae no ogya maame no dan pon mienu 2 bedrooms awari gyae no achi no ne niema nkoyie maame ne kora na we na dakuru bi owo no mo ana unya nkrase na dwuma mu panyi efre no nti okoduru ye no na dwuma panyi ne ma ne letter oti ano no na esi yeyi na di efre dwuma na wo mu no ogina hono ma na o se nya akọ se ne dan na wo no eja demu a ehye maame ni diri meka free honom eba efi obedue na ne dan no ahye dworbe na o free fi akone nso no ne mani mienu ne mu baako wo fie baako de oda boarding house tina baako wo fie to bisa se edan na de ahye na me baba baako no owo he ena ehofo na ebeka kire ne se ebeka be simeji asa emu honom baabi ama ofie yi ahye oba na wodendin bitiko ne so enti efie ye told ye so be enan sister so me se ukono ho a oba na wone nchen a awati egu ne so pa na nso obi ani scan of the nako hospital nti ode so wo ho no ti se ukọ ho ekohwe no eyama mi bon kontin ko baabi a ne ba ne da no okoy no kre na awati egu ne ba ne so eniema so nkoyi ojira wono ma na ne phone ringe ye opeke ye no na ne ba na owo school ni nso ya sa ato ne nkra se ya pam no a wo ba fie school fees ne niema ba ko mienu bi a wontwa ye nti ya pam ne ba na wo ba fie abusiafo mantem wofo bob na echa adwo sanse eniema etoto maame ne prekope no na entwa yie na enkrofo matwa ne ho ahia ne bi kura mpo hyase ka se maame suban boni na awie ne seyi na bi so wura ho ama no na ebi bob na ma no firi wo mu akomam na bi so de ye jam sede na maame ni nya nkra ne se ne ba no efri school say be fie because of school fees no na super hini no na so wo hye ne ho so pagya na ni hye soro na o hye ase se o ye urade kese enti omo no metwa ne ho ahia ne bi se maami o boda mu ana sa de be ne ha no obi a prekope yeyi wadi efra dwumem prekope ufie ahye prekope awati egu baso prekope ya safre wo se wo ba free school mu ba wo se wo pe bibi ye no hwanyum bi a wato wo se onyame obosoro ni asasi adinina moma yemono se onyame obosoro ni asasi adinina moma yemono se hallelujah yesu dinwa yenwanwa ampa yesu dinwa yenwanwa eyampa o hallelujah misaya ni dinwa yenwanwa ampa Yehovah dinwa yenwanwa ampa unyami obosoro ni asasi enioma nina moma yemono si unyami obosoro ni asasi adi nyinara moma yemono si Ose hallelujah Yehovah dinwa yenwanwa ampa Yesu dinwa yenwanwa eyenukro hallelujah Yehovah dinwa yenwanwa eyampa Yesu
dinwa ye nwanwa maame ne tonyum ni nyina ne si owuro no maame ne tonyum ni nyina no na super hine nkrofo bi na nkrofo bi twajajo prakope nkrofo bi jaye na mo hwe maame ne nim kom no mse maame enti wo ye papa na so maame ne gu so tonyum no atonyum no na wei na papa bi a wo twem wo efie no achi edan no achi wonam mantem ho papa bi a wono nso ne yiri awu agya no ebe emfie nan yachie na owa amanone na wo fra amanone na afi wo ba kurom kire se wa ba ne kurom wa ba ne diem papa ne tie nyom no san nyom ne ye nyom da papa na koma so wo peyie enti wo ka se wo pinche ba bi nyom ne free ba no na wo tie nipa a wo to dwom no oduru ho no na maami bi na eto nyom a enipa etwa ne ho ahie enti obusa wo mo gina woni bi se maami wo ye hwan ya na die be na asie na die be na aba ye ka kuruma no musicians ya maami won ka ho minim ne ba bia na de ne dom atwa ne ho ahie yi na nipa na obusa na hyase se obo maame na mane e de a kire papa no to church asem ni mu nyina a kire papa no ana papa ne pinche ba bia maame ne gina no ana o ka kire maame ne se opese one ne tena se di nkomo maame ne nya adaje ne tena se di nkomo papa ne kasa tintin titiem ne ne se owo fie abresan ye to aso mienu esi ho no mo kwa eye watchman ne tifie ho no mo a bosome so ane wachia ne kakaka o hwe dan ne so na abusia wo no papa ne firi mu de obi a wo ne so ne de enti obi a ha adwene papa ne se o mamienu na ne mamienu ne ka ne ho wo amanone na sei ni na esi wo na brabom ne yirewu ebe enfie bebre nie na o peyere na maame ne nyum ne twen ne bae na o hwe ne senka maame ne beti ase a anka obepene a anka maame ne be makwan a anka opeso o ware no na o de ne tsena te se wo yere na o ma ne fie tenem oni maame ne tena ase oni di nkomo ni nyina no maame ni dan no ye dan pom ye no pe ofiri honom ekonya abrosan ye to asom ye no tenen ne bana ye pam ne se wo mra fie no ekowi achi no oko school amanone ba akona na wa ate egu ne so no ono so ko amanone ne bi e maame ne bedane wo ba warefo papa bi a wo tene ho ne nase atifi papa bi mu na wo che na home e ma papa ne ko na waba ekowi achire no maame ameka na semi wono su kodi holidays wa abrochira na wasaba hwan na ka kire wo se enye yie hwan na ka kire wo se wapem wa abrabom empre bebre na amane to ya na se ye ko haw bi mu a empre bebre na asem bi to ya ya ye bie ya no ane ya bo awurade nyankopon sobo empre bebre na yensem nyina ya awreho nanso etoda bia ye kodia dimu a etoda bia etodia den a saa bere no mu ana wo se ye bie ya no ye awurade kese esanse meni wo mienu si ye nyanko si ye nyawo onyankopon de su ye onyame etoda bia ho aya na ani aba wo dodo aya na nse etena wo so ne doso aya na anu aso ne wo so ne doso eti nyankopon wo de ukosie aya na wo siesie o papa no wagya wa ba wo ne na bere oye wie ni wagya no maame ni na muniama nkoyie maame ni na mu atode enten sanki yanyi maame ne de mfra dwuma mu a sanka maame ne dan no anhia sanka yampam ne ba na mfiri friend say school mu honom say wo mra fie a ya pam ni krambo se wo mra fie na ne dan ne hye ya na se yi na di wa adwuma mu nyina no se wo ba na awantin wo ne ba ne so e ma ne ba ne nko wo bi fie ama maame na anko ho anko gina ho anko bie na no antonyo mu a anka ne amfra ne boafo ama na brabom hye amane na wonam no di ato wo no awurade ama ho kwan sanse sa amane na mu na awurade nyankopon be hye wani munyam bidofo ebeye yi o womamu wo sere wo no omamu si wa twetwe no womamu huru wo no sankrofo kro na eba be hu no ma sa si wo mutirase ebeye yiye minim dia tete wo minya bema minya ba minim dia pam wo
minim de ha wo metaka saa asem we me se enibo ebre ne yepia wonte a obi esra ne asere bi nanso kaye nko ane ekohye dem a ye ne nim de ha ye maame ni situation ni mu no na mane ni mu no na wura huo ni mu na nkoyie enyum na wo to no na wo to de so na koma mu paa de wotimu se nyankopon di na ye nwanwa de ana nyankopon di na guso nwanwa de na nso so saa situation mu no na nyanyum na wo se wo to no no na mum se na wo to nyum ne for botaye for reason papa ne say maame wonyum no na atwe ma ba me pesa me na wo tena se di nkomo bibi ansa ya bibi nye yie wate bibi amfiri ho a bibi mehye ho eti minim de apamo na minim de tete wo minim amma abrabo ni twa wo nanso da bi beye wo da menka wa no aduro menya ho bone ensa ho ahoma eyeye ma wo bi nwura ayeye ma wo bi na ade chie bi beye wade chie na obiri ye bo ane midin abrabo mu nkomo yeguso ye ho aduro onyankopon na yesom no wo yi bibi firi ho no ma na ode bibi abehye ho ahye ne din konkono ne munyam aka bibi na won pa afa cheme obi de sende one ne wasem hye nka se obo akutia me pa chaw subscribe to my YouTube channel no Noy GH NOY otintemu a na wo de GH na to aso NOY otintemu na wo de GH na to aso Noy GH wadaroma subscribe to my YouTube channel no obrabo nye se de tie bie mu da biara da me so ye ho nyankopon se de wonnem wana se de atiti wo bia no se de wo hye ne ho ani munyam maame abrabo mu ene niema akese a wono ye ho nyankopon ye wo afofra abrabo mu na urade nyankopon ma won tiase na onye de chanso ewo wabrabo me ka bi no wampa afa cheme wate kasadodo ohoyi emfonso mpem ti de ankoye bia no me pa cha afa cheme abrabo mu nkomo iguso ye ho adu ye ho nyankopon unshaopa